ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমি যাবো ফ্রি দোকানে, কিন্তু এই বুলেটটা ধরে যাবো। যে আমার কেটিএম এর চাকা এখন লিক হয়ে গেছে, তাই আমি কেটিএমটা নিয়ে যাবো না। আমি এই শুনে চলে এসেছি। ওদিকে আমার মা এই শুনে ভাবছি এই শুনটা তো আমার হতো তাহলে কত ভালো হতো। আমার ফ্রি লিভার হয়ে গেছে। আর তোমরা লাইক করো, সাবস্ক্রাইব মি। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पैसा ही पैसा होगा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। क्या माइला। Oh no.哎呦我的妈！ गाइस, इन साउंड इफेक्ट्स को आप अपने वीडियो में आराम से यूज़ कर सकते हो। कहीं से कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। बस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि इनको कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।